Hello, Anna. Good morning. Ganda mo naman, anak. Love mo si mama, love. Okay, love mo si mama. Kiss mo si mama, kiss. Kiss. Gusto mo na magsalita? Kiss mo si mama, kiss. Oo. Oo. Si kuya, asan na? Tawag mo si kuya. Kuya! Tawag mo si kuya. Ayan yun. Ano to? Lamot. Ayan, lamot. Kiss mo ako. Ay, hindi na. Ulit nga, ulit. Kiss mo ako. Isus. Kiss mo si mama sa lips. Kiss mo ako ulit. Nang. Alo, sige, pa-play yan. Ayun na. Alright, here are some videos. Alo. Kiss mo si mama. Kiss mama. Kukoreana na naman to. Kiss ako. Kiss. Ha? I love you. Asan yung hair mo? Asan yung buhok mo? Buhok. Wow! Asan yung ilong? Wow! Asan yung dila? Wow! Asan yung teeth? Wow! Asan yung kili-kili? Wow! Asan yung pet? Wow! Pepe! Wow! Asan yung paa? Asan yung paa? Oh, very good. Asan yung electric fan? Wow, very good. Asan yung TV? Yung TV. Yung TV. Very good. Asan yung aircon? Aircon. Sa aircon. Ay, ayoko. Hindi alam ko na sa aircon. Sa aircon. Very good. Asa yung bintana? Wow, very good. Gusto si mama. I love you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye ka na. Bye-bye. Bye-bye. Flying kiss. Flying kiss. Bye-bye.